Video muna tayo. Sure. Ay, video pala. Dito natin take. Ready? 1, 2, 3, jump! Human train ulit, ma'am. Yan. It's snake and ladder. Yan, higa lang, relax. Oh, naka-video. Alright. Okay. Okay, ready? 1, up ako. 1, 2, 3, jump. Okay lang. Okay. Okay, ulit. 1, 2, 3, jump. Okay, relax. Yawan ang pinto. Okay lang yan. Anyong sayo. Anong sakit sa katawan? Ay. 괜찮아요. 괜찮아. Dalawang jump pa po, no? Close kasi yung yung running jump na 11 meters. Pag video tayo, pag-usapan niyo yung mga shotan, yung mga pasaway. Yung mga Indiano. Yung mga ex na pala. Mahayop yung mga lalaki na yan. Dapat sa kanila, pinaparusahan. Magbusa ka. Goodbye, mag-canyon na lang kami. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Sige. Sige po. Wait lang. Yan. Bend your knees lang po, ma'am. Bend. Bend pa. Yan. 2, 3, go! Okay lang, ma'am. Okay. Okay, pasok. Dandan. Okay, pasok sa kusina. May handaan. May lechon dyan. Okay, ito. Oh, yes. Virgin. Let's go. Alright. So, kaway muna sa camera. Hello. Welcome to my vlog. Hi, welcome to the vlog. Please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like, share, and comment. Okay, wag kayong lalabas sa gilid. May tatalong dyan. Get me. May umiihi na dito, ma'am. Lamig. Okay, pasok pa dito. Okay.
boy, good boy, good boy. Good boy. Lalaw, mami. Bra. Gusto mo, ma'am? Okay, slide, slide. Sige, backwards ka. Backward lang ma. Hawak sa best. Diretso na kayo dyan. Okay, wait lang. Galing, 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 galing. Okay. Sa likod lang. Straight straight lang. Straight your arms. Lahat. Hawak sa best. Ito mo, pwede po kayo matulog. Kaway kayo muna sa camera bago matulog. Kain dito. Mamaya may sakuna na naman. Okay, bibitaw mama. Secret lang. Secret. Secret lang. Hindi may magtaba. Straight straight. Okay, bibitaw ha. Malapit na. Okay guys, brace yourselves into the waterfall. And 3, 2, 1. It's a prank. Nauto na naman. Nag-antay ka ba? Atlas naman. Okay, atlas pa, atlas pa, atlas pa. Ready? Bend ang konti yung mo. Okay, magpa-fall lang kayo, ma'am. Fall! Woo! Nice one. Ah. Diba? Masaktan kayo ulit. Sige, ma'am, kayo, ma'am. Kung hindi kaya, talon na lang kayo. Naman dito lang. Atras, atras. Hindi. Yan. Bend your knees a little bit. Yan. 1, 2, 3, go. Classmate din kami niyan, ma'am. Yung tao na yan, yung naghihila sa inyo. Magka... Okay, ready? Yan lang. Okay, kayo muna sa camera. And 3, 2, 1, go! Then, moving kayo sa left nyo, may camera drive. Oh, tumanong ka kuya. Uno po eh. Bawal po. Oo. Bawal ngayon kasi manipis yung tubig. Okay. Teka lang. Dalawa to, ma'am. Ready? 1. Bento, da, Ben. Ay, nay.
Yogi, Itaga, last pupu. Amigin. Na. Ma'am, mas macho ka kung magbulag mo. Bulag na, Chot. Nagbulag na dyan. Bulag ka na na. Game! Sige, ma'am. Mga broken hearted ni sila. Babalik pa. Wag mo nalunod. So guys, how was your experience for today? Happy! You? Satisfied! Oh, hindi. Ikaw? Inantok. Nag-slay ulit. Maring masaya. Araw ng kwarto. Adara lagi, Brett. Ah. Pamasahe mo to sa ano? Sa labo. Ano yung chocolate sauce naman? Oo. Sarap, ma'am. Parang hindi sarap. Wala pa po. Hindi pa nga kinakagat kuya eh. Pagdagan mo pa yung chocolate sauce. Ah, pwede lagyan ng choco. Ano yung choco? Ayun na ng sweet.